ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ମା ଅସୁର କୁମାରୀଙ୍କର ପୀଠକୁ, ଯେଉଁଠି ଆଜି ବି ମାଙ୍କର ଅନେକ ଶକ୍ତି ଓ ମହିମା ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ରଣପୁରର ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ମଣିନାଗଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु आपनकर प्रिय मनोज वेलकम करुच्ची आज गोटे नुआ व्लॉग रे। तो बर्तमान आम आसिक पहुँची जाइए असुर कुमार पाखे, जोटा कि रही रणपुर रे। आउ रास्तार व्यू भाई ब्यूटीफुल व्यू, गोटे सुंदर व्यू क्रॉस करके आसलु, माने पहाड़ व्यू देकी रोड साइड रे क्रॉस करके आम आसलु। बहुत सुंदर व्यू होइछि आ रोड भी बहुत बढ़िया रोड, आपण माने आसले आराम से बुलिक जाई परिबे। तो बर्तमान आम जिबा असुर कुमार टिके बुलाबुली करबा, तापर एठू बुलाबुली सारिक आम जिबा पुणी मणिनाग पहाड़, मणिनाग मंदिर देखिबा। से पहाड़ ऊपर रही बहुत सुंदर व्यू, गोटे भल पहाड़ ऊपर चढ़ार व्यू गोटे भल सुंदर लगे। तो वीडियो जोड़ी होकर रुहतु, वीडियो को शेष पर्यंत देखूँ। आउ चैनल जब नुआ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो बर्तमान चलो जीवा बुलवा असुर कुमार टी बुलिक भलसे दर्शन करके जीवा। लेट्स गो। तो मंदिर उपरକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ରହିଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍, ଯୋଉଠି ଭୋଜି ଭାତ ବି ଆପଣମାନେ ଆସିକି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ମଣ୍ଡପ ସବୁ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ବି ସେପଟେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ରେ ବି ରହିଛି ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗା। ତ ସେପଟେ ଆସିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭୋଜି ଭାତ ବି କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ ବି କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି। ଆଉ ବାବୁ ମାନେ ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତି ଜୋତା, କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛ, କ'ଣ କଥା ସବୁ କ'ଣ ଏ ପିଲାଟି ଆମର ପଳେଇବ ବମ୍ବେ, ତ ଯିବ ବୋଲି 5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଯାଇପାରୁନି। 10-20ଟା ସିଢ଼ି ରହିଛି, ବେଶୀ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝରଣାଟେ ବି ରହିଛି, ଦୂରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝରଣାଟେ। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଗଡ଼ି 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 ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ପାଣି କମି ଯାଇଛି ନା, ଏଟା ଝରଣାରୁ ଆସୁଛି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପରୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ମା ଅସୁର କୁମାରୀ। ତ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ମନ୍ଦିରର ଭ୍ୟୁଟି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଏପଟେ ରହିଛି ଝରଣା ପାଣିଟା, ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ପାଣି ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଇ ସେ ଦୂରରୁ ଟିକେ ଝରଣାଟା ହାଲକା ଭାବରେ ବହିକି ଆସୁଛି ପୁରା। ଆଉ ଇଏ ରହିଛି ଝରଣା ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇକି ଟିକେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ରହିଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ଭ୍ୟୁଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ବେଶୀ ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସ୍ପେସ୍ ରହିଛି ଜାଗାଟି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଏଠି ଆସିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତ ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ପାଣି ଫାଣି ସୁବିଧା ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେପଟେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଥିଲା, ତ ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଏଠି ଭୋଜି ଭାତ ବି କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ତ ନର୍ମାଲ୍ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜାଗାଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟେ, ବେଶୀ ବଡ଼ ନାହିଁ, ବାସ୍ ସେମିତି ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟେ ରହିଛି। ଆଉ ଆରାମସେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ଏଠି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ସବୁ ରହିଛି ଏମିତି କିଛି ଭ୍ୟୁ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ରାସ୍ତାଟେ ରହିଛି, ସେଇଟା ମେ ବି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଖାଲି ଏମିତି ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିଛି। ବାସ୍ ଦେଖିବା ଉପରକୁ ଯିବା କ'ଣ ରହିଛି କେମିତି। ତ ଯିବା ଟିକେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଟିକେ ବେଶୀ ବଡ଼ ନହେଲେ ବି ହାଲକା ପାହାଡ଼ଟେ ରହିଛି, ସିଢ଼ି ଫିଢ଼ି ରହିଛି ପୁରା। ଆରାମସେ ଏଠି ବସିବା, ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବା। ଆଉ ଯାଇ ହେବନି ସିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ, ବେଶୀ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ପୁରା ଅଛି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ, କାହିଁ ଯିବୁ ସିଆଡ଼େ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସାଇଜ୍ ପଥର ରଖା ହେଇଛି ନା ରେ। ଏଠି ବସିବ ଟିକେ, ବାଘ ଗୋଟେ ପଳେଆ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁର କୁମାରୀ ବୁଲା ସରିଲା। ଓହୋ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଯିବା ଆମେ ସିଧା ମଣିନାଗ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ସିଧା ମଣିନାଗ ପାହାଡ଼ରେ। ଚାଲ। ତ ଯେଉଁ ରହିଛି ପଥରଟି ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଆମେ, ଏଠି ରହିଛି ଗୋଟେ ପାଦ ଚିହ୍ନଟି ମାଆଙ୍କର। ମା ଅସୁର କୁମାରୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ପୁଣି ସେହି ରାସ୍ତା କଡ଼ର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରି ମଣିନାଗ ପାହାଡ଼ ଅଭିମୁଖେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲୁ। ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନେକ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଘାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମଣିନାଗ ପାହାଡ଼ ଉପରେ।
सो बर्तमान आम आसिक पहुँची जाइचु माँ मणिनाग मंदिर पाखे आठू देखिपे मो बैक साइड सीढ़ी रही तो यहाँ रही पूरा मंदिर पाखक लगी सामने मंदिरटा भी देखा आठू सामने देखिपे मैंने गोटे बहुत सुंदर भ्यू देखा आपको देखी दूसरी कैमेरा बुलेकी ये देखिपे पूरा चारिपट साइड पूरा पहाड़ रही बहुत सुंदर भ्यूटा आपने पहाड़ पूरा ठिया देखिपारे। तो बर्तमान जी मणिनाग माँ दर्शन टी करके आसवा देखा केमती गोटे रही मंदिर एमती किसी रही किसी सीढ़ी 20-30टा सीढ़ी रही सामने रही माँ मंदिरटी पहाड़ उपर ये गेटा गोटे कौन भंगन अवस्था पड़ी भांगी जा मे भी गोटे सुंदर गेटा किंतु भांगिकी पड़ी। तुम कौटी बईच गुहारिया हैं गोटे बर मागुन मिल जाऊ जल्दी झील के मिल जाऊ ये तो आम रोमियो खाली फोटो उठेब हाँ हाँ बढ़िया हो बढ़िया बढ़िया टे स्माइल भ्यूटा कितना मस्त देखा ये कौन गोटे बेलुहाट रही करेन्ट मार ना पहाड़ उपर देखते भ्यूटा गोटे सुंदर भ्यू देखा सामने रणपुर मार्केट। सो मंदिर उपर बुलाबुली सारी बर्तमान आम आसी पहुँची जाइए ये गोटे खोला पड़िया पड़ी पहाड़ उपर क्रिकेट खेल हम ना ये कौन एक्चुअली कौन हुए ये कैंपिंग कि हेलिकप्टर आसे ये पड़ो हेलीपैड भी कराई ना हाँ तो बढ़िया पार्किंग टाइप गोटे एरिया रही पहाड़ उपर जगटा एमती किसी रही शुणा पाइल हेलिकप्टर जो आसती सब मंत्री मैंने गोटे सुविधा रखाई सहित कैंपिंग फैम्पिंग करती आसिक पे सब तो एमती किसी रही जगह बहुत सुंदर है तो एमती किसी बुलाबुली आ सब गोटे इंपोर्टाट कथा कहवाई आपको भूली जाइए तो आपण मैंने जदि एठिक आसापी चाहिए बैक केवल आसीपारे आ लोकल गाड़ी जो रही 4 व्हीलर जब आणिक आसवे आपड़ी फैमिली सहित 4 व्हीलर आसुँच लोकल लोक से अलाउ करूना कहीं ये बहुत सारा एक्सीडेंट होता से बाहर गाड़ी को अलाउ करना पहाड़ उपरको आने तो से लोकल लोक जो मैंने रही जो मैंने डेली जावासिया कर तो से पर्सनल गाड़ी में आपको आनिक बुलाबुली करके पुणी रिटर्न करेंगे आसे किसी पैसा नौ तो आपड़ से सहित कथबार्ता है डिस्कसन करके जहाँ भी किसी पैसा बार्गेनिंग करके भड़ा करके आसीपारे तो यहाँ गोटे जिनस तथापि रोड कम भी चलती बहुत जल्दी आपने देखिथे रास्तार मझे मझे रोड कम भी चलती तो बहुत जल्दी रोड कमटा होगला मे बी आई थिंक सब लोक अलाउ कर तो जगह बहुत बढ़िया लगे दुईटा लोकेशन आज आम बुले बहुत सुंदर लगे तो आशा करुँगी निहाती भल लगी आमती नुआ नुआ भिडियो देखा आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आउ देखा पुणी गोटे नुआ ब्लॉग टिल देन टेक केयर बाय बाय जय जगन्नाथ।